Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Agosto 6, tuig 2026. Fiesta opisyal karon entero lalawigan sa Sugbo. Sa nga sa inyong regular program host nga si Malu Inucado Tabar, ako si Gian Navarro. Maguban-uban ta hatod alas 9 sa buntag aron magpakisayod sa mga naguna mga balita dinhi sa atua, sa nasod ug sa ubang bahin sa kalibutan. Magisgot-isgot usab kita sa mga may naundanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ni atong tulumanon pinaagi sa pagpakisayod unsay nasa atong lakat sa panahon towards the weekend. Nakasanbay na karon sa pikas linya atong higala gikan sa Pag-asa Visayas ang atong weather forecaster nga si Sir Mark Gales. Good morning, Sir Mark. May buntag, Sir Gian, atong sugin kami na ito ang latest update para karong adlaw nga na sa weekend. Maraming tang monitor ani ni Bagyong Maymay as of 7 a.m. na ano ni diha sa bisinidad sa may Bangged, Abra. Ang maong bagyo, ito na hangin maabot sa 65 kilometers per hour dito sa sentro and gustings na sa 110 kilometers per hour. Nairo kini karon pa silangan o eastward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo makapadayon nga iro pa habagatang silangan and expected within the next 24 hours mahimo na lamang gini usa ka low pressure area. And sa laing bahin doon na po ginamonitor hapon nga bagyo usa ka typhoon gawon sa Philippine Area of Responsibility na doon na international name na Dolphin. Na himutang gini around 1,450 kilometers east-northeast sa may extreme northern zone. And sabi ka karon wala na to nakita na musulod pa rin sa Philippine Area of Responsibility and wala sa din siya direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod. Pero patayon tang monitor ni kay kuyog sa Bagyong Maymay ilahang tapon gihapon ang southwest monsoon o habagat na kanumi mo yung nag-apekto sa may southern Luzon in Mantud sa may western section sa Visayas. Diri sa may central Visayas karong adlaw nga na sa weekend. Matayon tayo makasinati ang init nga panahon po sa labi ang adlaw panaalang gihapon ng higayon sa mga lumalabay. Sa mga patak-patak mga pag-uwan, pagkilat gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, diri sa dakong bahin sa Visayas, malayon tayo makasinati ani kasarangan nga na sa kusog na bugurong sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan di na pangkalagatan at ito'y kasarangan ito na sa baloron na kahimtang sa pagkusog di ining habagat. So expect in-ani nga kondisyon sa katagatan balod-balod ta over the weekend. Diri sa Cebu tong katagatan, dunay hunas karong alas 10, uno sa buntag, taob unyang alas 3:43 sa hapon. Temperatura na magkasukod gikan 20 shipping sa 33 degrees sentigrado ato ang haring adlaw mosalok unyang alas 6 sa gabi. Philippine Standard Time sa 10 minutos na gikan alas 8 ug gikan iba na lang ato ang latest gikan diri sa buhatan sa DOST pag sa magtagin si Mark Gales maayong buntag ug salamat.
Sir Mark, dara ko usa lang ka clarification. Safe ba ang ato ang kadagatan especially on Saturday and Sunday kay manglangoy baya ang mga pil sa Ironman karong weekend, Sir Mark? Balot-balot sir, ato ang kadagatan and I think dili siya nakakalma pero sa ato ang Ironman ata naramay do sa coastal, I think dili na siya naka-hazardous pero biyo sir gyapon no, dili siya ngay pipensaan kay dili gid nakakalma atong dagat sir. Alright. Dahil kayong salamat, Sir Mark Gales, o good morning ninyo tanan diha sa Pag-asa Okay, Visayas. sir. Alright, inyo nadungog si Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Visayas. So we're expecting good and hopefully favorable weather this coming weekend kay lagi mga botman ang ato mga triathletes alang sa Ironman nga himuon sa Lapu-Lapu City this coming weekend. Alright, ato nang sutaon unsa na yung mga latest nga mga balita nga napatik sa mga front pages sa nagkadaiyang newspapers dinhi sa lokalidad ug sa national. Atong sutaon unsay front page karong adlaw sa Sunstar Cebu, sa Sunstar Daily Review PWS Cebu's permit. Sa Sunstar Super Balita 15 anyos kuna armado gialarma. Sa The Freeman Banat News, rough start for discipline zone as traffic snarls Banilad Talamban area. Sa The Freeman Banat News, klase gisuspenso tungod sa hulga sa pagpamusil. Sa The Philippine Daily Inquirer, COA witness says checking aliases not part of the audit. Sa The Philippine Star, auditor says OVP or Office of the Vice President confidential funds personally used. Sa The Manila Bulletin, inflation eases to 6.2% in July. Og sa Tempo, domestic fury, child abuse suspicion sparks fatal stabbing. Mo kato mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa ato pagbalik, atong sutaon ang mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Kana sa ato pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So, pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At timano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon ato nang sutaon na mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, armas sa usa ka tinunan gikan sa pampublikong tungaan sa lungsod sa Liloan. Gisakmit sa kapulisan human na alarma ang kadagkuan sa tunghaan. Nasayran nga ang maong armas gibidyohan sa usa ka tinunan aron ikapanghambog sa iyang group chat. Adunay dugang kasayuran si Arnold Bustamante. Dali nga nasakmit sa Liloan Municipal Police Station ng armas o mga bala lakip na ubang nga deadly weapon sama sa kutsilyo nga dunay pitsakorno, human ang kadagkuan sa usa ka publikong tunghaan sa lungsod sa Liloan. Mipahibaw kanila nga dunay child in conflict with the law kun CICL ang kingong nagvideo og mipakita siyang armas nga gi-share usab sa usa ka group chat sa usa ka klase sa tunghaan nito nga Lunes pagkaalauna sa hapon sa mga adlaw. Gi-report kini sa principal sa tunghaan sa kapulisan, giaksyonan usab dayon sa mga personnel sa Women and Children Protection Desk WCPD. Ubos sa kamanduan silang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras sa pakigalayon sa Municipal Social Welfare and Development kun MSWDO. Giadto ang balay sa maong bata nga nahimutang sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi nga nagpangidaron pa og 15 anyos ug gipaubos sa investigasyon pinasubay sa Republic Act number 9344 kun Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Atol sa interview sa maong CICL, voluntaryo nga miangkuni nga ang armas nga iyang givideo iyan ang gihuman sa iyang kanhisilingan nga usa ka 12 anyos kay alang matod pa kini sa iyang pagdepensa sa kaugalingon. Nagtener siya og armas kay nakasinati na siya nga gikulata sa mga batan-on usab silang dapita. Human iya mapakita sa video ang mga mga armas, iya matod pa ni nga gihatag siyang amahan nga usa ka mekaniko ug ang amahan na usab ang mipatago nini silang silingan. Gitahan ninon sa amahan sa mga pulis ang usa ka snub-nose revolver nga dunay 5 ka mga bala ug ang kutsilyo nga dunay pitsakorno ang pulan ini nga naana sa kustodiya sa Liloan Municipal Police Station. Ang kapulisan sa mga lungsod padayon pa silang investigasyon ug ila pa nga gipasusi sa Firearms and Explosives Office kun FEO kung narehistro ba kini. Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang kapulisan sa lungsod sa Liloan sa dali nga pagsakmit sa mga armas ug mipasabot nga ang pagpatuman sa balaod ug proteksyon sa bata kinahanglan nga mag-uban. Usa sa mga personel sa Liloan Municipal Police Station ang mitugan sa mga tigbalita nga doon sila programa nga gipatuman atol sa paglingkod ni Alaras nga ilang hepe. Kini mao ang kanunay nga komunikasyon sa mga prinsipal sa tanang tunghaan silang lungsod. Din kung dunay problema nga motumaw, mutawag dayon silang buhatan aron nga ila kining maaksyonan diha dayon. Usa silang gipatuman nga programa mao ang Index Card for Hope. Din ang matag tinun-an hatagan nila kining index card ug ilang isuwat kung unsay problema nga ilang gisagubang. Dagan na silang nasulbad kini sama sa usa ka estudyante nga biktima sa lugo sa sulod sa panimalay, dalambigit sa legal nga drugas nga trabahante sa tunghaan, gwardiya nga dalambigit sa legal nga drugas nga girekomendar nga gipatangtang sa tunghaan. Kini nga programa gihulagway sa kapulisan sa Liloan nga epektibo nga pamaagi sanglit daghan na sila na rescue nga mga bata ug nahatagan og hustisya ang mga krimen nga nahitabo sa sulod ug gawas sa tunghaan. Arnold Bustamante, CCTN News. Mandawi City Government napalit og mga vacuum ug suction truck isip tabang sa pagpaminos sa pagbaha sa Dakbayan. Dugang unom ka water pump usab ang paliton pa sa syudad. Ang kasayuran niya tod ni Mary Rose Sagarino.
Gilaumang madawat karong buwana ang gipalit sa syudad sa Mandawi nga duha ka mobile suction truck samtang sa Setyembre ang duha ka vacuum truck. Giproseso ang pagpalit ni ini pipila ka buwana ang nakalabay. Gamiton kini sa pagpasuyop og tubig tinguhang makatabang nga daling mohubas ang pagbaha. Gawas ni ini gikatakda usab nga mopalit pa og unom ka submersible pump ang syudad tabang gihapon sa pagpahubas sa tubig. Kini ibutang sa mga cluster barangay. Ikuha na to na i-preposition para di na sa magkakot-hakot inig na baha. Kwaon pagikan sa CDRMO dadon dito. So mag-purchase ang city mga 6 to 8. Pato di maligon nga mohangyo usab sila sa Department of Public Works and Highways aron makapahigayon og dredging operation hilabi na sa sapa sa Tipolo nga nakaapekto sa barangay Gezo ug Mantuyong. Tinguha nga gilayong mapahubas ang tubig kung adunay pagbaha aron dili makahatag og perwisyo sa publiko. We just have to manage. One of those management is kanang paspas and drain. Paspas and drain by using all this equipment. Of course, padayon gyapon ang mga engineering intervention na pag desilting, dredging sa mga sapa, sa mga drains o kana ongoing raw nga trabaho sa export. Bato di maligon nga nagpadayon ang mga flood control project nga gipatuman sa DPWH sa barangay Banilad ug Tipolo. Aduna usab mga proyekto nga gipatuman ug gipunduhan sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Update sa napadayon nga impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte diin ang Office of the Vice President wala ni hatag og official receipts aron pamatud-an giun sa paggamit ang 125 million pesos nga confidential funds. Kini ang dugang pagsaysay gikan sa kanhi state auditor human sige paubos sa cross-examination. Ani ang dugang kasayuran. Gibutyag sa witness gikan sa Commission on Audit nga wala ni hatag og opisyal nga mga resibo ang Office of the Vice President sa ding giliquidate ang 125 million pesos nga confidential funds netong 2022. Sa ding cross-examine si Attorney Roderick Wamil sa Senate Impeachment Court. Gisaysay niyang nakahatag ang OVP ug Department of Education og 849 ka mga acknowledgement receipts sa ilang liquidation report. Kini na ang labing unang gigayon alang sa kanhi state auditor gikan sa COA Intelligence and Confidential Funds Office nga gigamit sa maong buhatan ang maumatang sa resibo. Gimanduan ng daan ng mga ahensya nga motuno silang supporting documents sama na lang sa envoy o official receipts aron pag-liquidate sa ilang mga gipanggasto. Ang wording po kasi nung 8.3, Your Honor, failure to liquidate. So failure, kasama po doon yung failure to submit the documents. Hindi po kasama yung failure to pay kung ano man po yung dinedemand. Nakalagay po doon, failure to liquidate upon demand. Yes po. So ang sinasabi po doon ay isabit yung complete documents with the ICPAW. Gisubay sa managlayang habig kung giun sa paggamit ang confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Nasuta usab nga gigamit ang mga pundo aron makapalit og tambal isip reward. Kini ang nimong tanhaga ni Senador Risa Ontiveros sa ding gipangutanan niya ang taga-COA. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Tungod dini, nakita sa House Prosecution nga angayang kabalakan sa mga informants sa OVP ang nimong pamahayag ni Wamil. Sa laing bahin, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon sa kampo nilang Vice Presidente Duterte nga nagkwestiyon sa gimong impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Matud sa giluwatang desisyon nga nahimong moot and academic ang mga isyong giduso, karong naana sa Senado ang bola sa impeachment trial human nga nadawat nila ang articles of impeachment gikan sa Kongreso. Gian Navarro, CCTN News. Lain-laing mga law enforcement agencies apil ang Department of Interior and Local Government walay nadawat gabisan unsang impormasyon kung nadakpa na ba ang pinangitang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gilagway noon kini sa palasyo sa Malacañang nga pinuhatan lang day kini sa Pikas Campo aron ibalhin ang atensyon gikan sa nagpadayong impeachment trial. Ang kasayron nito di Mary Rose Sagarino. O ato sa taon ang dugang report may tungod dinigikan ni Mary Rose Sagarino.
Gihulagway sa Malacañang nga usa lang ka diversionary tactic gikan sa Picas Campo kung kumpirmado ba ang giingong pagdakop sa pinangitang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matud sa mensaheng gipada ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga puros kuwang ang pagpasabot sa mga gipangpo sa kaalyado ni de la Rosa bahin sa iyang gidangatan. Kini aron lang mabalhin ang atensyon sa publiko subay sa padayong impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Maong giaghat ni Castro ang publiko nga i-identify ang klarong tinubdan sa mga gipangkatap nga impormasyon ingon man ang ilang motibo. Samtang hugtanong gitataw sa mga hingtungdang buhatan sa gobyerno nga wala sila nadawat nga bisan unsang kasayuran kung gidakop na ba ang maong senador. Mato ni Justice Secretary Frederick Vida nga wala pa sila nakuhang dugang impormasyon mahitungod sa nahimong operasyon sa puganting senador. Wala usab nakadawat og report ang National Bureau of Investigation bahin sa gidangatan ni De La Rosa nga gipangita na sa International Criminal Court. Gumikan kini sa paglambigit sa dugoang kampanya batok sa ginadiling drogas ubos sa liderato ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Walay kumpirmasyon ang Department of Interior and Local Government bahin sa nahitabo ni Senador Bato. Mato ni Secretary Junvic Remulla nga katapusang natultulan si De La Rosa sa Mindanao. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa katapusang detalye sa atong balita, ang tabo sa Kapitolyo 2026 gidagsag gihapon sa mga mamalitay o kuna gidagsag gihapon sa mga mamalitay nga nangita og nagkadayang lokal nga produkto sa probinsya sa Sugbo. Mong gidasig sa Provincial Agriculture Office ang publiko nga ipadayon ang pagtabang sa mga lokal nga mag-uuma. Atong suroyon ang maong kalihukan pinaagi ning report. Gidagsag gyapon sa mga mamalitay gikan sa syudad ang tinuig nga tabo sa Kapitolyo nga gihimo kilid sa Cebu Provincial Capitol Building. Gisalmutan sa 52 ka mga local government units lukop probinsya ug 16 ka mga private exhibitors ang maong Agri-Fisheries Fair nga tuyong giandam sa provincial government. Sugad sa pagbukas sa tabo sa Kapitolyo dinhi sa Capitol parking lot niadtong Lunes, gihugupan sa lokal ug langyaw nga mga bisita ang ikadalit gikan sa 68 ka mga booth. Kini aron ikapasigarbo ang ilang tagsa-tagsa ka mga produkto, pagkaon man, handicrafts ug uban pa nga mahimong mapaymuslan sa tanan. Pinangita sa mga bisita ang mga bestsellers gagitanya gikan sa nagkadaiyang lungsod. Sama na lang sa bisnok gikan sa lungsod sa Dumanhog nga hilabihang gihugupan sa mga nangita og kalami sa native nga manok. Maong pirming nakaandam ang dugang stocks gikan sa lungsod alang sa ubang buot mutilaw ni ini. Gani siya sir, islami jud kaayo ni siya tungod kay ang iyahang unod isuhop jud ang timplada sa bisag ang bukog gani niya is maka-taste jud nimo ang lami nga timpla sa Bisaya. Laing pinangitang pagkaon mao ang linara nga bakasi gikan sa lungsod sa Cordova. Sedang gibisita sa news team ang booth sa Cordova na abtang nahurot na diay ang baligyang linarang sa wala pa ang ting paniudto. Matod sa usa sa mga tig-serve nila, nga daghan kayo ang nangita nini sukad sa pagbukas sa tabo. Oo, daghan. So, sa day 1, ang uban wala pa kahibaw nga na diri ang bakasi. So instead nga mo ato sila wagsong ari na sa Kapitol kay Dool. O mao na pag day 2 ug day 3, alas 10 pa lang daan hurot na. Gawas sa mga pambatong local products, mapalit sa nagkadayang booth ang presko mga prutas, utanon ug ubang agriculture and fishery products sa kalungsuran. Nakahigayon usab sa pagpamaligya ang mga local farmers. Sama na lang ning duha ka grupo sa mga mag-uumagikan sa lungsod sa Dalaget. Diin gitanyag nila ang baratong baligya sa utanon. Tagaan po itong higayon nga bon nga asosasyon namong kauban nga magapaninda po sila ugma. Lain po sila ugma. Magdala gyapon presko gyapon nilang dalon ugma. Gidasig ni Provincial Agriculture Office Head Dr. Roldan Sarahena ang tanan nga ipadayon ang pagsuporta sa mga lokal nilang mag-uuma sa kalungsuran pinagi sa tabo sa Kapitolyo. Kini agi og tabang nga makapadayon sa ilang panginabuhian sa nagkadaiyang dapit. Ang ato lang nga mahalinan pud sila na sila direkta mismo nga makabaligya silang produkto kay kanang ilang halin para sa ilang pamilya ibalit o balik og mga inputs binihi, abono, o ubang panggamit sa pagpanguma para makapanganom na pud og balik. Padayon ang tabo sa Kapitolyo hangtod karong Domingo, Agosto 9. Diin bukas ang mga booth hangtod gabi. Gian Navarro, CCTN News.
Mga kato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita mataghapon sa Sairi 47. Sa ato pagbalik, ato ang tagsa-tagsaw na ato mga hisgutanan gikan sa nahimo pagpaklaro ni Mayor Nestor Archival may tungod sa may kalabot na sa artificial intelligence, ang problema sa mga kagubot gikan sa nagkadaiyang tunghaan sa syudad o ang uban pang mga issue sa national level. Kana sa ito pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action.
sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa ngansin ng regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gian Navarro. Sa ako nagikaingon sa ato nga intro kaganiha nga wala tay klase karong adlaw. Piyesta opisyal sa entero probinsya sa Sugbo kay atong gisaulog ang ika-457 nga kasumaran sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. So 457 years old na ang usa sa mga labing karaang lalawigan lukop Pilipinas na pahinog na gyud sa kasaysayan maong ingana na lang gyud kabongga ang probinsya. Kay pesta opisyal man ron, way klase ang mga bata, way trabaho sa mga opisina sa gobyerno, pero alang sa mga mo-duty karong adlaw, apil na kita kami mga sakop sa media, special working holiday man ron, so plus 30% sa ato ang inadlaw nga sweldo. Base ka na sa gipatuman nga holiday rules gikan sa Department of Labor and Employment. So doon ay giandam nga daghang mga kalihukan for today, sugdan sa Santos Camisa alas 9 sa buntag, unya na ay kumbira sa mga empleyado nga himuon sa isig ka departamento sa Kapitolyo. So happy 457 years sa probinsya sa Sugbo. Mabuhi ang Sugbo. Alright, unsa na ito pagkaingon nga mabuhi ang Sugbo kung lisod kay ta mo advance, kung isgutan in terms of technology nga makatabang sa pagpalambo. Unsa man din pagkahitabo nga human nga nakabutyag si Mayor Nestor Archival may tuod siyang panahom sa Pax Silica. Daghang mga netizens, including those so-called environmentalists, ang nakauyon or niisa ang ilahang kilay may tungod sa pamahayag ni Mayor Archival. Tungod nini, nakapost gid siya kagabi sa iyang dugang pang pagpaklaro may tungod sa Pax Silica. Matud ka na siyang post kagabi, and I quote, "Allow me to read this. Let me be very clear. I have seen recent news reports and social media posts that have created the impression that my administration is supporting the Pax Silica project. This is not what I stated during my press conference on August 3. My message was about preparing Cebu City and our people for the future of artificial intelligence. We are investing in AI education, digital skills development, and innovation because these are essential to keeping Cebuanos globally competitive and ready for the jobs of tomorrow. Let me be very clear, supporting AI readiness and embracing emerging technologies should not be interpreted as an official endorsement of the Pax Silica project." So, mulaktaw lang ko sa ubos-ubos ka part. I respectfully ask everyone to read my statements in their full context and not rely solely on headlines or interpretations. Public discourse should always be guided by facts, accuracy, and responsible reporting. So, ang giklaro ni Mayor Nestor Archival, ngano nakahatag siya o gapanhom, actually, nakadungugid ko, no? Sa rin gipangutana siya sa to ang sa mga ating cover sa City Hall may tungod sa panahom sa kanang mga investments nga mosulod nga may kalabutan na ang artificial intelligence. Sa so, gipangutana ni sa ka reporter si Mayor Archival, nakahatag siya og kanang reaction lang sa Pax Silica nga matud pa para ilabi na sa artificial intelligence nga magamit gayud alang sa pagpalambo na sa nasod. And alang sa kasayuran sa tanan ang Pax Silica project nga itukod dito sa Kapas Tarlac mao na ang proyekto nga gipaluyuhan sa Estados Unidos aron nga matud pa mao nay gamiton sa mao nay himuon nga dako nga planta aron mas mapakusog pa ang pagpakusog pa sa artificial intelligence ingon man paghimo og uban pa nga mga technologies nga mahimong aside sa mapaymuslan diri sa Pilipinas, mahimong mapaymuslan sa ubang nasod. Ang nakaapan, grabe na lang ang pagtiyabaw ngadto sa mga environmentalists abi kay matud pa ang gobyerno mogamit og dako gyud nga luna sa specifically sa Kapas Tarlac alang sa mong planta.
gikabalakan sa mga environmentalists nga una mawagtangan og panginabuhi ang ubang mga lokal nga mag-uma. Given nga paliton sa mismong tagtungod, paliton sa project proponents ang dakong yuta diya sa Kapas Tarlac alang sa paggamit sa mao nga proyekto. And then salig manusab ang gobyerno sa Pilipinas nga mogamit ang maong paksilika o kaugalingong tinubdan sa kuryente o tubig aron himuong semiconductors sa maong planta. Hinungdan nga gikabalakan sa mga environmentalists, including the so-called environmentalists and those walay lingaw nga mga netizens nga lagi makaguba man sa palibot. Diba? Nakaingon na lang ganing sa mga netizen nga, kung mupabor unta sa paksilika, may pay ang gamit isuyop katumbaha sa syudad sa Sugbo. Hinungdan nga tungod sa maong tungod sa paghatag lang og panahon ni Mayor Archival, nakasaway gani si Konsehal Joel Garganera, nagkanayon nga una pa kamuhatag og kanang pagtagad sa artificial intelligence, solbaron una ang uban pa mga problema sa syudad. Sama na lang sa grabe nga pagbaha og ang walay kahumanang problema sa basura sa syudad. So inaut-unta nga ang katawhan nin tao before pa mo tiyabaw or mo underlog kalit sa unsa man nga mga emosyon, manigingon nato nakalisod kung pataka na lang sabot og statement without reading between the lines. Anyway, natunga naman good ang diskusyon sa publiko. Even diri sa Visayas and Mindanao, nagtunga naman gani ang ilang mga reaksyon may tungod sa Pax Silica project nga itukod ngadto sa gobyerno. Pero hinaut-unta nga kung tiunay gyud ang national government and including those local officials nga musuporta or niuban pa nga ni suporta sa Pax Silica, hinaut-unta nga barugan gyud sa gobyerno ang gipakita, especially the national government, ang gitinguhang nga transparency sa mga proyekto. Ilabi na ang paggamit og tinubdan sa tubig o ang paggamit sa mamahimong tinubdan sa kuryente. Nga unta, kadugayan, dili mo resulta sa dugang pang mga problema nga basin unya og abin ako ang taga-Tarlac may ma-experience anang problemaha basin maamong ang entero Pilipinas. Sinautunta nga samtang sayo pa, husayon ang angayang husayon kung ang seryoso ang gitinguha sa gobyerno nga i-advance pa ang pagpalambo sa nasod pinaagi sa artificial intelligence. Labi na nga sa pagkakaroon daghan ng mga tao ang nagsaligron sa artificial intelligence. Ako, I even use kanang di ba kay kumailingon ana nga ChatGPT. Ato ra gyud ko sa Gemini. Gemini is sa Google ni siya. Well, magamit pang gyud siya especially kung mag-fact checking, kung maghimo og quick research. Well, magamit ba yan ang kanang mga artificial intelligence nga tools, magamit ba ya, especially kami mga reporters, alang sa pag-fact checking sa mga nakuha nga mga impormasyon and background check sa kung unsa man nga mga issues or mga concerns sa usa ka dapit. Pero hugtanong gikampanya and ako sa ako nga personal nga dili ipalabi sa tanang panahon ang paggamit sa artificial intelligence. Ilabi na nga lisod na gid kaayo kay nakita ba sa research nga lain ang mamahimong cognitive or lain ang mamahimong itsura nga utok bitaw sa nagsalig ra gyud sa artificial intelligence kumpara sa tao nga naghago gyud sa paghimo sa bisan unsa mga butang, be it the social media posts or uban pa kay ang uban pa mga tao ron mogamit naman gyud kusog naman gyud mo gamit og ChatGPT in making publication material sa social media, even sa paghimo og mga kanta o sa uban pa nga mga content nga makita sa social media to the point nga nasamo kanta sa gitawag nato nga AI slap. Sinaut-unta nga samtang init pa ang issue sa Pax Silica ato ang lantawon ang angayan nga lantawon og kita mohunong sa panawagan nga transparency nga nasa gobyerno kung the moment nga seryoso ang national government or the Philippine government sa pagpursu sa mga proyekto. Nga unta, di mo resulta sa grabing pagguba sa kalikupan. Alright,
lakang tasa or labang tasa lain nga hisgutanan pastilan no lately na lang sa gunso na lang ang mga nangitabo nga mga insidente dinhi sa dakbayan sa Sugbo and even sa ubang bahin sa nasod. Gani sa ato ang newscast kaganihan no ang number one story kaning report ni Sir Arnold Bustamante nga diyo sa katinunan nga nagtinir og armas de fuego. Unya man iyang gi-share nga to sa group chat sa social media nga mo'y nakapakuyaw sa mga kadagkuan and nakapatroma sa mga classmates. O, dapay usa kaning sinukmagay dito sa dito sa Barangay Talamban diin tungod lang sa bullying ingana na lang gyud ka grabe ingana lang ka violente ang pagsinukmagay gani nakatawa yan lang nang nagkatawa ang nagkuha og video nga may gikabalakan sa mga uploaders. And sa gunson usab ang mga security threats nga gipadala either sa personal message or sa gipost sa Facebook. Sama na lang sa naitabo sa UC Banilad Campus, specifically katong sa senior high school building diin diin nang hulga gyud ang usa sa mga tinun-an ngadto sa usa ka faculty member, although wala man gi-specify kung pusilon ba or bumbahon ba. Pardon me for these terms, trigger warning lang. And nga hinungdan nga may resulta sa kaguliyang sa mga magtutudlo ug sa mga tinun-an. O dito gani sa Bukirambahin sa Cebu City, giyano-yano lang nga post nga manghudlat sa iya kunong pampamatyon maligi ni nakapait. Hinungdan nga ang Cebu City Council nihimo og lakam pinaagi sa privilege speech ni Konsehal Pastor June Alcover. Diyan gisaysay ang mga nahiaguman sa matag tinun-an. Hinungdan nga ilang gipakita or hinungdan nga muhimo sila og legislative interventions kana pinaagi sa pagsubay sa kasamtangang mga balaod whether sa national or sa dakbayan sa Sugbo nga may labot ang pagpanalipod sa mga batanon kaning juvenile justice law, kaning anti-bullying ug uban pa nga mga balaod nga may makapanalipod ngadto sa mga bata. Ilabi na sa mga tinun-an ug sa mga eskwelahan. Hinungdan nga ilang subayon kung unsa man ang mga kakuwang for probably legislative measures. So not unta no nga kung unsa gyud ka concern ang mga local officials especially sa sagunson nga mga school violence. I guess less than a month or more than a month no ang nakalabay human sa nitabong pagpamusil dito sa Tacloban City. So hinaut-unta nga ang ato mga local officials seryoso gyud, dili ra kutob silang slogan, dili ra nga naman gid ang papel basta mag-privilege speech, di ba? They have their free will to say whatever they want to say. Ilabi na sa kung unsa man nga mga concerns ana. So dinatuta nga dili ra kutob sa privilege speech tinud-on gyud, and I hope nga the soonest as possible makahimo sila og mga legislative measures kay ang konseho especially ang tulo ka mga komitiba committee, mga sa Committee on Education, Committee on Youth ug Committee on Peace and Order nga makasubay kun sabay mga kakuwang and makakuha sila og mga inputs from the police, from the barangay officials, and from the Department of Education City Division, specifically Cebu City Division. Nga unta makahimo og dugang pa nga mga mga ordinansa o ginatunta nga kuno galing maduso nila kini the soonest as possible pahugtan pa o nya hatagig ngipon ang mga balaod nga mo'y makapaproteher ngadto sa mga bata. Ilabi na nga nagkagrabe na ron ang problema sa school violence gumikan sa nagkagrabe nga sa nasabtaning mga advanced technology kung unsa na lang ang mga nakita ron sa social media. Well, tunta nga ang ato ang mga local officials, they put into consideration nga dili lang yes, given naman sab nga dili lang trabaho sa gobyerno, and then tunta usab nga mas maauhag gid nila ang mga ginikanan. Ilabi na sa mga ginikanan nga super duper busy kayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nga unta di nila kalimtan ang welfare nganha sa ilang mga anak. Kay sa tinud-anay lang
di ba, sayon man gud kaya nato i-blame kung ugaling kung nay si Bokori ni dota may tabo sa kabata, di ba? Yan na lang nato og blame ang kinikanan, no? Especially kato mga napasagad. So this comes to show nga ang mga ginikanan adjay dako nga responsibilidad alang sa pag-atiman o pag-amuma sa ilang anak. Gani nagkanayon si ang usa sa mga ni uyon sa nahimong privilege speech ni Consiel Alcover mo si Consiel Francis Espares, di nagkanayon siya during the barangay assembly dito sa barangay Kiot nga ang ginikanan mismo, sila mismo may una nga mo subay or unang mo pa tigbabaw sa saktong pagdisiplina o pag-amuma sa ilang mga anak. May una, by checking kung unsa man ang iyahang mga dala o ikaduha pagsubay sa kung unsa man nga mga content nga iyang nakita sa social media. And speaking of pagsubay unsay content sa social media, in fairness sa to mga local government units, not only sa lungsod sa Dumanhog, even ang Konsolasyon, even ang lungsod sa Konsolasyon, at least ilan ang gitun-an kung ang ngayon pa bang pahugtan ang paggamit og social media nganha sa mga bata. Okay, going back sa kaning suliran din sa syudad, kaning sa school violence, nga aside sa speedy investigation sa mga otoridad kung kinsa man ang nagpaluyo sa maong matang sa pagpanghulga o ginaut-unta, subsub ang pag-atiman o subsub ang mamahimo nga mental intervention nga ihatag gikan sa DSWS, even the Department of Social Welfare and Development 7. So inaut-unta nga tutok kayo ang naisgutang mga ahensya alang sa pagsubay sa kahimtang sa mao nga bata, especially kung unsa man ang naa siya nga kasing-kasing, especially kung unsa man nga mga problema nga nagdagan sa unahuna ug nganong nisangput man sa anang matang sa violente nga pagpanimaos. So it all comes to show nga kaning ingani pagsulbad sa problema sa school violence, it would take the whole village. Tinabangay gyud ang mga local officials, ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno, ang mga tinugyanan sa balaod, mga magtutudlo, education sector, o ang mga ginikanan kumahimo tinabangay gyud sa pagsulbad sa maong matang sa school violence o pag-amuma ngadto sa mga bata. Kini aron magpabilin magpabilin gyud ang tinguha nga ang eskwelahan mamahimong luwas nga dangpanan ngadto sa mga estudyante. Okay, labang ta sa laing issue arita sa national level, ang pangutana, the million centavo question nga nagdagan karon sa hunahuna sa katawhan Pilipino. Nadakpan ba gyud si Senador Ronald Bato de la Rosa? Well, nitumaw ang maong issue nitumaw ang maong mga pagduda since Tuesday, if I'm not mistaken, Tuesday afternoon, in the middle of questioning ngadto sa Okay. Nitumaw ang maong mga pagduda or mga rumors sa tunga-tunga sa pagpangutana nganha sa ilang gikuha nga witness gikan sa Commission on Audit nga si Attorney Roderick Wamil. Nagsugod gyud sa pag-post gikan sa mga kaalyado ni De La Rosa nga matud pa kanang grabe ilang kabalaka, it's a bad news kuno kung tinuod kuno na. Pero sa dagi pangutana nila ang mga sakop sa Philippine National Police, the Department of Justice, the National Bureau of Investigation, even the Department of Interior and Local Government, kundi ILG. Hiniusa ang ilahang tubag. Wala sila'y nadawat nga mensahe, wala sila'y idea, o wala sila'y nakuhang bisan unsa mga update kung unsa ba katinuod ang mga report nga nadakpan kuno si De La Rosa. So sa pagkakaron, nagpabilin pang fake news ang maong rumor or basin lang kung ugaling tinuod man ang nahitabo ni De La Rosa. Well, dakong kita pagtuo nga ang ato mga tinugyanan sa balaod, especially sa the DILG and the DOJ in general, ilabi na ron nga pinangita si De La Rosa sa International Criminal Court. Mainampingon gid sila sa mamahimong nga mga pamahayag, minungdan nga okay, siguro mo na ilahang nga default answer kana kun ugaling tinuod ang pagdakop kang De La Rosa. Hinungdan nga
mainampingon gid sila sa mga sunod pa nga mga lakang ilabi na sa padayon nga manhunt operation nga na sa pinangita nga senador. And with that, nakaingon na lang ang Malacanang pinaagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kanadi ay mga pasiatab gikan sa kampo ni Duterte mao nay matud pa nakahatag or kanang diversionary tactics lang matud pa aron ilihis ang atensyon sa publiko gikan sa nagpadayon ron nga impeachment trial nga naha kang Vice Presidente Sara Duterte. So inatunta nga ang ato ang mga tinugyanan sa balaod, ilabi na karon nga pinangita si De La Rosa, and then they were warned nga armado unya delikado kaayo kuno gali makaepsot mananggingon nga may nampingon gyud sa kadalihok aron walay bisan unsa ang mabulilyaso. Otherwise, basin maunay si Baco Oroy, si De La Rosa sa matud pa extrajudicial something, di ba? So kung tinuod man gani hinatunta nga makahatag kung tinuod man nga nahitabo nga nadakpan si Bato, hinatunta nga ang atong mga hingtungdang ahensya sa gobyerno makahatag og konkreto o kompleto nga updates. Or kung di man gani na tinuod, hinatunta nga inatunta nga makahatag sila og dugang pa mga developments. Well, I do believe nga digid sila basta-basta makatelegraph silang sunod nga mga lakang aron matud pa walay mabulilyaso. Ilabi na nga nagbantay gihapon sa pagkakaron ang mga kaalyado ni Duterte. They're doing anything aron lang matud pa panalipdan ang angayan nila nga panalipdan. Alright, gubikan kay nagamay na lang ang ato ang oras. Atong paminawon unsay giandam nato nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linsua ning Urasa. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Sa Juan 3, unong ato sa 3, kini atong mabasa. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo, nagingan lang Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi niya na miadto siya kang Hesus ug mingon kaniya, dasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipabuhat gawas gud ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa ginharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Mahinungdanon gyud diay kayo sa usa ka binuhat nga siya mataw pag-usab. Kay sumala pa ni Jesus, kini ang gikinanglan aron makakita kita sa ginharian sa Dios. Sa imong pagdawat sa Espiritu Santo, paghatag sa imong kinabuhi kang Jesus, mabag-o usab ang imong kinabuhi. Kay kung ang Espiritu Santo nga mo'y naghari sa imong kinabuhi, ani dinhi masukod ang kausaban sa imong pagkatao. Kay sa 2 Corintios 5:17 nagingon, kay si bisan kinsa nga nahiusa ngadto kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Ang daan niya gina ug niabot na ang bag-o. Kadtong nangandoy o kausaban sa kinabuhi, kinanglan gayud ni Kristo. Kay sa imong kaugalingon lamang, dili mo makabot ang imong gitingwa. Pahariya siya sa imong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nang itong amahan, salamat inihi gayuna nga imong gihatag kanamo nga mabago ang among kinabuhi. Salamat Espiritu Santo sa imong pag-usab sa among kinabuhi. Puna kami sa imong grasya sa tanang higayon. Nagkinanglan kami nga mag-uban kanunay sa maong paningkamot sa pagpuyo dinhi sa katarong. Usa, mahal nga Espiritu Santo, ayaw kami biyay dinhi nining kalibutan. Papuya kami kanunay dinha sa imong kasing-kasing. Amen. Nasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linsua may nagpupos sa atong tulumanon. Daghang salamat
Sa mga musunod, daghang salamat Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa itong news manager, Sir Dennis Tabar, at mga kauban sa TOC, silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Mabel, Joanne, sa news department, silang Kuya Rodel, o si Kuya Raymond, o diri sa studio, ang atong source of happiness. For di katamislat katubay. Sa ngan sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. Enjoy sa ato ang enjoy sa kung sa man ang inyohang lakaw karong adlaw this holiday Thursday ug mag-amping ta sa tagsa-tagsa nato nga mga lakaw. God bless us all. Dagan king salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong